Good morning. Time check. 11:45. 11:45. August 27. On the way to the airport na for our connecting flight to Cebu. 3 hours layover. Yes. Hopefully, di makancel ang flight. Clear skies. Clear pa ba? Parang zero visib na po. Sa airport, but the next. Finally in the plane. Just a few minutes delay. Next stop, Cebu. Ano lang, ang yung events. Ang mga event lang rin. Mabuhay, maraming salamat po. Touchdown, Cebu. So 3 hour, more or less 3 hour layover before our trip to Davao, probably into Davao. So hopefully clear skies. PJ and Laglag, Kakay Picas, ito pa the farm. So here we are. Inside the airport, pero of course kaon, as far as I can remember, na Casa Verde sa sulod. So let's check it out later, or Kenny Rogers or whatever. We'll see what's the deal. Hopefully wala yung delay. Okay, time check kay. Time check. It's 4:12. 4:12. And we are Besh. Where are we? Wait lang. We are here at Mactan Airport. Wala energy. Wala kusog ang mga tao diri. So, layover sag mga 2 ka oras. Nakatang diri sa Casa Verde. Oh. Sarap. Kaon na sila. Ewa man nangaon ganina. Dako po dilang sulo. Dalan po. First time ni mo diri, Besh? Casa Verde. It's my first time. Kapadab. So, I don't think so. Dali. Ay, nag-uban na ta? Casa Verde. Duya ko sa main nila. Sa main ta nila. Last, 2 years ago. Ay, kato nila Karen? Ah, okay. Nagkaon na din love din diri. Lamig diri. Or daghan lagi order ato ata. Okay na akong atuan diri sa sa Cebu Permanente. Yung Casa Verde. Inaanji ko silang ribs. Nag-download yung Skinwise lang. Wala gani. Ingnan ako ko pila ako. Kay ano sa tanan ko. I-download lab para ma-calculate ba kay naman ko dito tanan. Naman kay gibayaran ko dito. O kato sa food pero gibutang mo na ta ninyo. Gibutang mo siya. Lagi butang. Ma-check Yeah. ako. So we are here currently at Mactan International Airport.
So waiting na lang. Kaya palit pa ang duha og tambal. So best settled na ba tanan? Wala pa. Pero happy na. Ipagawas gani mo ang split twice balik. Bakit? Pakita na to. How much is our total expenses as a group ni siya for our Coron 6-day trip is 180,989 pesos and 50 centavos. Diba? Pero not bad na daw for our 6 ba? 6 no? 22 to 27. Group of 8 for 6 days. Group of 8 for 6 days and free diving activities. Bale, tulo kad 3 days of dive and siguro mga pila ta ka island agot. Ang Pila ka island, pila ka places nang gituan. ang dami. So first day 1 is 3 spots, di ba? 3 spots. Day 2 Day 2 is 4, 5. and of course day 3 is just 1 lang gyud, di ba? 1 lang. Okay. So details. Obvious ba? Ang wasta natin dyan. Diba? Hello. Just for 3 days. Grabe. Natural contour. So ibutan na to ang mga places sa description sa day 1, day 2, and day 3 sa mga free divers na to niya na viewers. Charat! Not by viewers. Later na pod. Ready to go home. Pero mag-drive pa Jensen. Napagiday 1 stop. About to Jensen. But we're here sa flight. No delays. Kita ang pasilingan. So anyway, there you go.